So, we have just arrived at the Nkwe Pleasure Resort, as they call it. Now, there's a quick pitch show, and I actually asked for permission to film here today. So technically I should not be chased out or away, and I'm now gonna take a stiff walk to go and see what is here. Anyway, I'm gonna switch the car off, and there was silence. I have to carry my mask with me just for in case. Now, a person used to be able to go through here, but with this section or throughway blocked off, the walk become a whole lot longer. I will have to make another plan. Now, I know there is VIP parking that is a lot closer. So, armed with my acceptance letter, I went to one of the parking attendants and explained to him that I want to go and park at the VIP section. He had a quick look at my paper and agreed that I'll be able to park over there, and that is exactly what I did. Môre my wat. Nee, lekker man, lekker. Jy is VIP? Ja. Baie hoor. Okay, sharp my man. Sharp. Hier is uitstallers om van te kies en te keer. Nou as jy Pretoria FM mis, dan is daar 'n groot fout. Want as jy inkom by die feesterrein, ons is die heel eerste stalletjie aan jou linkerkant staan, reg langs ons vriende van CMH Haval Silver Lakes, en dis waar jy ons gaan vind, en ek gaan jou meer vertel deur die loop van die oggend wat alles hier gaan gebeur. Maar saam met my nou ons uitstaller is Gerry Labeskaghni, en hy is die verkoopbestuurder van Quick Pitch South-Africa. Baie welkom. Vertel ons 'n bietjie meer van Quick Pitch, net weer vir die luisteraars wat nog nie weet van Quick Pitch nie. Man, ons wil buitelug vier. Ons wil hê buitelug vier en nie die buitelug geniet. En dit is belangrik. Wat kan mense alles verwag? Man, ons program is vol. Dit gaan 'n baie lekker dag wees. Ons kom optree later. Fransjo van Voetspore is klaar. Hy gaan ons 'n paar stalkies kom vertel vandag. Uit om te sê vir ons, en dan die sangers baie stalletjies, 4x4 stalletjies, mens van so 4x4, is 'n hele van uitstalle. Afsy, dankie vir my nog een daar. Ja, vat Afsy my ma, dankie. Dankie julle. Sien dit, lekker dag. Afsy, wat is dit? Dis water, né? Afsy. Baie nice, dankie. Afsy. Yes.
die storie. Hoop jy het my troepies en neus in hoor. Dat was alles in sit. My sware bly al 25 jaar in Amerika. En my seun trou die 19de Maart hierdie jaar. En hulle kom van Amerika af. En ek sien hierdie skoene op die website in Amerika. En ek sê vir my swaar, as hierdie skoene ooit op special kom, dan bring jy vir my saam. En toe hulle nou vir die troue kom, toe sê hy, swaar, ek het jou skoene gebring, hier's dit. Ek sê, right, hoeveel was dit? Hy sê, hulle is toe nie meer $460 nie, dit is nou $400 'n baker. R6,000. So ek sê dit, julle moet dit wees, dierder as wat my tyres op my kar is. Ek kan net vir die man teruggee nie. Nee. Ek het dit mos georder. Ek het dit mos georder. Nooit weer nie. Ja, so hulle name is Danner, maar ek noem dit nou Donner. And that brings us to the end of another video. Thank you for watching. Until next time, goodbye.